falar Portugal nem fala la cultura catalana. Que Salvador, c'est franchement, gentil. vous êtes très... Languages. Connect people. Bonjour mes amis. Je suis ici avec deux Parisiennes. J'adore le jardin de Tuileries. C'est génial. Très beau. Est-ce que vous êtes déjà allé en Amérique du Nord? Non, Non moi jamais. Ah si, moi si, je suis bête, je suis allée à New York quand j'avais 14 ans, c'était génial. New York, c'est très beau. Cette année, je voulais y aller, mais Avec le Covid, ouais. C'est compliqué. c'est plus compliqué maintenant. Mais C'est vrai, ouais. j'adore. Mais il faut que je dise que je préfère Paris. Ah bon? Ah oui, à New York, parce que il y a l'architecture ici, l'histoire, les gens aussi. Ah bon? Ah, les gens Non, ils allaient pas mais c'est vrai, il y a une perception, et je dis ça toujours, que les Parisiens sont pas amicaux, mais je vous trouve amicaux. Ah c'est gentil. Ah, En c'est général, vrai. c'est les jeunes, hein. Peut-être que les Je jure jeunes que- sont plus gentils, mais en tout cas, nous en tant que Parisiennes, on sait que les Parisiens sont Ouais. pas. Ouais. C'est pas les personnes les plus amies. Surtout dans le métro, les Ouais. transports. Oui, c'est- mais je pense que c'est compréhensible, parce que spécialement s'il y a quelqu'un qui parle que l'anglais, ou Ouais. écrit quelque chose en anglais, oh, I'm here, you know. Il faut que vous parlez aussi l'anglais, Ouais. et ça fait pas... Ça Bah, fait en fait, je pense que il y a la vision un peu de l'américain, surtout des Français qui parlent pas l'anglais. Oui. Ils ont vraiment la vision de l'américain qui arrive, qui pense qu'il est chez lui, que l'Europe c'est Oui. tout petit, que Oui, tout le oui. monde, C'est ça, ouais. enfin que on peut être en 2 minutes à Dublin ou à Londres, alors que pas du tout. Et Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà vu Emily in Paris? Oui. Ah oui? Oh là là, Seigneur. Est-ce que vous c'est avez... drôle, Oui, parce c'est que- drôle. C'est super cliché, ça Ouais. n'a rien C'est à super voir. Ah ouais, cliché, ouais, oui. Ouais, surtout que nous on vient de banlieue en fait, on Oui. vient pas de Paris même. On est obligé de prendre le train pour venir jusqu'ici et c'est pas. Le la vie RER? est pas- Ouais. Oui, RER, Très bien. c'est ça. Mais surtout que, c'est vraiment une vision hyper romantisée de Paris. Oui, c'est vrai. On la voit jamais prendre le métro bondé. Ah avec, oui. on la voit jamais dans les quartiers un peu plus populaires. Oui. Avec, du coup, c'est. Pas Château d'eau ou Oui, c'est voilà, là- on la voit jamais. On la voit jamais à Barbès, on la voit jamais. Oui, Du ouais. coup, bah, Chez Chouard, oui, c'est voilà. pas... Ouais, Après, moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'était le côté un peu cliché des Parisiens, mais assez vrai de tout le monde fume. Oui, non, Oui. On par va contre, tous prendre des cafés. La méchanceté des Parisiens, elle est bien retranscrite Ouais, c'est ça, dans je suis d'accord. la série. Après, je pense que les jeunes, en tout cas les Parisiens jeunes, vu qu'on beaucoup parlent anglais, en tout Oui, cas, c'est vrai. beaucoup moins de jugement vis-à-vis des étrangers. Et tout, Oui. de- Et je pense que vous, les Parisiens plus jeunes, vous êtes très ouverts, Ouais. mais peut-être s'il y a un Parisien plus ancien et parle pas l'anglais, c'est plus différent. Et c'est compréhensible ça, je pense, parce que voilà, c'est la capitale du pays. Il faut au moins essayer de parler la langue. Et il faut aussi essayer de... Mais je pense que quand on brise la glace avec vous, les Parisiens, et quand on Ah, est ça, c'est vrai. respectueux Ouais, et ça. gentil, ça marche bien. C'est ça. Et je vous trouve vraiment très amicaux. Et vous, spécialement. C'est gentil. Merci, c'est Franchement, gentil. vous êtes très... Oui, vous. Merci, c'est gentil. Mais merci beaucoup à vous. Merci Non, à mais pas de vous. soucis, vraiment. Et vous Ouais, parlez aussi l'anglais un petit peu? Oui, un petit peu. Ça va. C'est Yes. un Well, if you guys examen. would like, I can speak a little bit of English with Yeah, you. okay, no Yeah, problem. Excellent. Very good. And something interesting too is that you guys don't like the French accent in English, Yeah. but Yes. everybody else I hate does. it. We are Everybody very else. insecure of our accent. Yeah. And it shouldn't be. C'est très charmant. Je dis ça toujours. But it's considered to be one of the prettiest accents in English, if not the prettiest. Really? I don't get why. Yeah, but me neither, because I think it's, I don't know. I don't find like it really it. Yeah. awkward. Oui, Yeah. mais c'est juste vous. C'est juste les Français pensent que ah non, c'est pas beau, c'est très c'est moche, mais non, c'est pas moche. Oh, thank you. And You're welcome. We You're welcome. really enjoy the British accent. Yes. Ah, Yeah, we love the excellent. British accent. Oh, It's very really good. charming. What about the North American accent? We're more used to it because we watch a lot of Yeah, TV shows and Yeah. movies. Emily in so- Paris. Yeah, Yeah. Emily in Paris, for example. And, But she's British. Emily Lily Collins. That's true, but she sounds very American. Yeah, Yeah. She true. sounds very American. She was born. I think she was born in London, maybe. Yeah, I think. But she may be half British, half
American or True. something. Yeah. Lily Collins. But thank you so much. You're welcome. I hope you enjoy this beautiful sunshine because it won't last long. It's a bit windy, but... It's a little bit windy, that's true. I hope the audio is fine, but I think it is because I'm protecting my Ah, hand. ok, great. Bonne journée à vous. Merci Merci, beaucoup. vous Et aussi. enchanté. Have a nice week. Au revoir. Hola mis amigos, estoy aquí con dos españolas en París. ¿Ustedes han llegado hoy? Sí, Qué bueno. ¿Qué piensan de París hasta ahora? muy bonito. Me encanta. Muy bonito. encanta. Qué bueno, qué bueno. Ustedes, cuando hablo español, tengo un acento más brasileño o mexicano quizás, o francés. ¿Qué sería mi acento? Diría. Brasileño. ¿Brasileño? Yo soy un poco perezoso con el español porque es muy parecido con el portugués. Pero me encanta demasiado el español. Me encanta. Tengo que practicar más. Pero ahora estoy aprendiendo otros idiomas. Español es un poco más fácil, claro. Pero Catalán también muy bien. catalán, parlo catalán. Parlo catalán. Parlo catalán. M'agrada molt la cultura catalana. Que guai. Salvador Dalí m'agrada molt. La cultura surrealista de Dalí, Salvador Dalí. ¿Ustedes son de Barcelona? Sí, Es una ciudad maravillosa. Yo quiero volver. Ahora la situación está un poco difícil, pero sí. me encantaría demasiado. ¿Ustedes están solo a visitar París entonces? Sí, de Una semana. vacaciones. ¿De vacaciones? ¿Por cuánto tiempo? Una semana. Una semana solo. Sí, Y después me voy Barcelona. Barcelona. Sí. Sí. Pero Luego la playa. La playa, sí. Sí. Las playas de Barcelona son increíbles. Oh, ahora tenemos luz aquí. Pero Yo quiero venir aquí a vivir, a vivir, muy bien. Estudiar también, quizás. A bailar. a A bailar. bailar aquí. Sí. Ah, qué bueno. ¿Y qué tipo de Danza bar? clásica ¿Danza clásica? y contemporánea. Ah, qué rico. Muy bien. No, La gente brasileña, a nosotros nos gusta muchísimo bailar. Yo no bailo muy bien, tengo que decir, pero tengo que practicar. Me encanta salsa, por ejemplo, pero hace tiempo que no la Nosotros practico. bailamos hip hop, danzas urbanas. Danzas urbanas, ah, qué bueno. Muy bien, muy bien. Sí. Y aquí en París hay mucha gente también. Yo conocí un grupo de danza. Y Que bailan afrobeat. ¿Cómo se Aquí llama? en Francia Sí. bailan mucho afrobeat, Afrobeat. sí, and dancehall. Dancehall, ok, ah, muy bien. Muy bien, no, yo no sabía, aprendí algo nuevo. Entonces, mucho gusto, disfruten de París, una bella ciudad, y disfruten también de bailar aquí en París. Gracias. de ciudad. gracias. Adiós, amigos. Adeus. Olá, meus amigos, estou aqui com uma brasileira em Paris. Ela começou a falar inglês, eu não tinha a mínima ideia que era brasileira. Geralmente faço vídeos de reação com a galera, Sim. tipo assim, fingindo que eu sou gringo, mas quando você falou que era brasileiro, eu revelei de cara. Sim. De onde que você é no Brasil? Eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Legal. Eu já fui uma vez, mas faz muito tempo. Eu vim pra cá em fevereiro pra conhecer ela por 25 dias e daí no final das contas a gente ficou de quarentena por 5 meses. E daí E você se apaixonou por Paris? Ah, demais. Com a situação, você pode voltar agora ou não? Por enquanto sim, terei que ficar de quarentena Ah. quando a gente voltar. Loucura. Mas a gente tá vendo o que vai fazer. Já que a família dela tá aqui, eu sou família também, tranquilo. Muito bom. And you speak English perfectly, I think. Yeah, I'm fluent. Very good. Excellent. And what do you think of the English of the French? Hers is pretty good. Like, Yeah, she doesn't- speaks yeah, quite well. She doesn't have any accent or anything Yeah. like that. Her family has a little bit, Yeah. but I think it's pretty good. I think it's pretty good. Muito bom. Bom, muito prazer. Divirta-se em Londres Tá e bom, Paris. Obrigada, você também. Bonsoir mes amis. Je suis ici avec deux Brésiliens à Paris et vous êtes ici, vous habitez ici à Paris. Ouais, ouais, au 5e. Très bien. 5e. C'est une belle région. Ouais, ça va. Très bien. Et vous parlez français, espagnol, Non, c'est portugais. portugais, très bien. Mais au Brésil, C'est vous portugais. parlez Portugais. portugais? Ouais, ouais. Ah, je ne savais pas, très bien. J'ai appris un petit peu de portugais. Falar Portugal, português. Ouais, Ah. Très bien. Vous parlez aussi l'anglais? ouais. A little bit of English. Yeah, Excellent. Very good, very good. And do you guys like the city of Paris? yeah, yeah. Nice. It's very It's a, nice. it's a beautiful city, of course. Very nice. Então, eu estou tentando aprender para ficar melhor no português, mas é um idioma muito difícil.
Nem fala. Temos que concordar. Temos que concordar. Na verdade, eu sou brasileiro. Eu gosto de fazer vlog pegando as pessoas, tipo, fazendo pegadinha de... Um prazer conhecê-los. Por nada. Vocês estão aqui, tipo, curtindo Paris, estudando. Estudando. Show de bola. Pô, muito obrigado, vocês são muito simpáticos. E de onde vocês são lá no Brasil? Eu sou de BH. São Paulo. BH? São Paulo, legal. Espero que vocês curtam Paris e tenham sucesso nos estudos e tudo mais. Muito obrigado. Valeu. Existem professores bons ou ótimos que são falantes nativos do idioma. Claro que sim. Porém, ser falante nativo absolutamente não garante que o professor seja bom. E por quê? Primeiro, que vai depender da habilidade do professor de explicar conceitos para um aluno de uma maneira, logicamente, que seja claro o suficiente, especialmente se o aluno estiver em um nível básico ou iniciante. Se o aluno estiver apenas começando e o professor falante nativo não falar nada de português, pode ser um desastre completo. Até mesmo se o professor falar um pouco de português ou algo que pode, logicamente, ser muito fofo, né? Muitas vezes o professor pode ter dificuldade em entender como funciona a mente do aluno brasileiro. E também depende do nível de flexibilidade do aluno. Quer dizer, tem muito aluno, como eu sempre digo, que espera ter tudo mastigadinho, quer tudo tipo aviãozinho, papinha na boquinha do bebê. Para esse tipo de aluno, pode ser uma experiência desastrosa. Dito isto, esse tipo de aluno eu digo também, tente se tornar mais flexível, não só com o professor falante nativo, mas em qualquer situação também, né, de aprendizado. Galera, não se esqueça de se inscrever na minha maratona inglês de 0 a 100. E olha, não importa qual seja o seu nível, mesmo se for 0 absoluto, ok? Nenhuma palavra de inglês que você conheça, vai ser um evento muito legal. Mas você pode também estar num nível iniciante, básico, ou até mesmo intermediário e avançado. E por que eu digo isso? Porque, olha, eu conheço muitos alunos que já me disseram: Gabriel, eu falo inglês fluente, mas na realidade estão em um nível um pouco mais baixo do que eles acham. Nós temos que ter a humildade, como alunos de idiomas, de sempre querer ir para frente, sempre querer chegar numa nova etapa, em um novo nível no idioma. Participe da maratona porque você vai aprender muita coisa legal, não só sobre o inglês em si, mas como realmente aprender a aprender o idioma para ter um upgrade muito, muito bom no inglês, beleza? Uma das questões que vamos explorar é como desenvolver um nível de compreensão espetacular no idioma, beleza? E, finalmente, para quem ainda não se inscreveu no canal, clique aqui na minha cara para fazê-lo. E, como sempre, um grande abraço a todos vocês e valeu!